Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang bisa digunakan di saat kita di saat kita mengadakan suatu rapat ataupun diskusi yaitu tentang suggestion. Suggestion di sini berarti saran kan dalam dalam sebuah rapat itu kadang kan interupsi umpamanya ataupun may I ataupun gitu. Nah, itu kejadian-kejadian seperti itu ataupun istilahnya teknik-teknik seperti itu digunakan ataupun terjadi biasanya di saat kita dalam situasi musyawarah ataupun rapat ataupun meeting. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan Memberikan saran atau suggestion kepada orang lain dalam sebuah percakapan tentunya sebuah fenomena keseharian yang kerap terjadi dalam banyak situasi dan tempat seperti di rumah, di sekolah, bahkan di tempat umum. Jadi umpamanya kalau di rumah tidak resmi, di sekolah bisa resmi, bisa tidak, atau di tempat umum gitu kadang bisa resmi atau tidak gitu ya. Suggestion pengertiannya adalah saran, usul, petunjuk. Jadi secara kamus diartikan sebagai saran, usul, dan petunjuk. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya suggestion adalah sebuah bentuk kata benda yang memiliki arti sebuah ide atau saran yang diajukan kepada orang lain. Gitu ya. Penggunaan dan contoh kalimat suggestion. Suggestion atau suggest dapat digunakan dengan 3 cara yang berbeda dengan arti yang identik atau mirip. Kira-kira jelas nggak ya? Ini mudah-mudahan jelas ya. 1. Suggest dapat diikuti langsung oleh gerund atau oleh kata sifat kepemilikan dalam kurung possessive adjective ditambah gerund saat gerund tidak merujuk ke subjek kalimat. Contohnya, she suggested going to Jakarta. Dia menyarankan pergi ke Jakarta. She suggested my going to Jakarta. Dia menyarankan saya pergi ke Jakarta. I suggested visiting your grandmother. Saya menyarankan untuk mengunjungi nenek Anda. I suggested you visiting your grandmother. Saya menyarankan Anda mengunjungi nenek Anda. 2. Suggest juga dapat diikuti oleh that, tambah subjek, tambah should, tambah kata kerja. Tetapi dalam klausa-klausa berikut, that dan should dapat dihilangkan sehingga hanya subjek setelah kata kerja suggest. Contohnya, he suggests that I should go to Boston. Ya. Dia menyarankan agar aku pergi ke Boston. He suggests that I go to Boston. Dia menyarankan agar aku pergi ke Boston. He suggests I should go to Boston.
Dia menyarankan agar aku pergi ke Boston. He suggests I go to Boston. Dia menyarankan saya pergi ke Boston. Oke ya, seperti itu. Mohon dipahami. Selanjutnya, suggest dapat diikuti oleh kata benda jika artinya sudah diketahui dengan jelas dari konteks. Contoh kalimat. What kind of cake are you having? I suggest brownies. Kue seperti apa yang kamu makan? Saya sarankan sih brownies. I suggest Tom for this project. Saya sarankan Tom untuk proyek ini. He suggested the Honda Brio instead of another LCGC car. Dia menyarankan Honda Brio daripada mobil LCGC lainnya. Mobil lainnya. If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet. Jika Anda alergi terhadap bulu, saya sarankan seekor burung atau ikan sebagai peliharaan. 4. Suggest dapat diikuti oleh question word ditambah infinitive. Contoh kalimat. He suggested where to go. Dia menyarankan kemana harus pergi. I suggested what to see. Saya menyarankan apa yang harus dilihat. You suggested when to leave. Anda menyarankan kapan harus pergi. They suggested which coat to buy. Mereka menyarankan mantel mana yang harus dibeli. Itu ya. Selanjutnya, penggunaan modal dalam kalimat suggestion yaitu should, ought, to, had, better. Itu bentuknya seperti apa? Mari kita simak baik-baik. Should. Should is the most common way to give advice. Kata should memiliki banyak fungsi. Misal, kata ini bisa digunakan untuk mengungkapkan keyakinan atau kepastian akan sesuatu. Contoh kalimat. She should be here at 3 o'clock. Dia pasti sudah di sini jam 3. She should wash them, but there wasn't time. Dia harus mencuci mereka, tetapi tidak ada waktu. It should be ready now. Itu harus siap sekarang. So, what should she pack? Jadi apa yang harus dia kemasi? Should he buy candy? Haruskah dia membeli permen? Ya. Bonnie should be here any minute. Bonnie akan tiba di sini sebentar lagi. Kata should bisa juga menggantikan kata if. Should you need more information, just click. Gitu ya. Bla bla bla. If you need more information, just click. Nah. Tetapi kata should sebenarnya lebih sering digunakan untuk memberikan suggestion atau advice yang bersifat friendly. Contoh kalimat, you should apply for that job. Kamu sebaiknya melamar pekerjaan itu. You should try some new medication. Kamu sebaiknya mencoba beberapa cara pengobatan baru. Itu istilahnya apa? Jangan menyerah ya. Ought to obligation. Kata ought to juga digunakan untuk memberikan suggestion atau advice. Cara menggunakannya tidak jauh berbeda dengan penggunaan kata should. Namun sebenarnya kata ought to ini sangat jarang digunakan. Contoh kalimat. You ought to admit that you made a mistake. Kamu sebaiknya mengakui kalau kamu melakukan kesalahan. You ought to go out once in a while.
Anda harus keluar sesekali. You ought to try it sometime. Anda harus mencobanya beberapa saat. That ought to be a barrel of love. Itu seharusnya menjadi tong tawa. I ought to get a public service medal. Saya harus mendapatkan medali layanan publik. A woman your age ought to be looking for a husband or already married, not casing all over creation in pants, trying to act like a man. Seorang wanita seusiamu harus mencari suami atau sudah menikah, tidak mengejar seluruh ciptaan dengan celana, mencoba untuk bertindak seperti seorang pria. Tell me, as you would a sister, what I ought to do. Katakan seperti yang Anda lakukan pada seorang saudari, apa yang harus saya lakukan. That ought to be what something. Itu seharusnya bernilai sesuatu. God, you ought to hear him moaning in his sleep. Ya Tuhan, kamu harus mendengarnya mengerang dalam tidurnya. This ought to do the trick. Ini seharusnya melakukan trik. Had better. Had better, urgency, demand, treat, worry. Kata had better atau yang umumnya disingkat menjadi better gitu ya. Juga digunakan untuk memberikan suggestion atau saran. Namun dibandingkan dengan should dan ought to, kata had better ini cenderung lebih kuat dan membawa penekanan yang lebih keras atau saran yang diungkapkan. Dan cenderung berbentuk seperti ancaman tak langsung. Pola kalimatnya should dan ought to, yaitu had better plus infinitive. Contohnya, you had better finish your assignment. Kamu sebaiknya menyelesaikan tugasmu. Dalam kalimat di atas terlihat bahwa kita tidak sedang memberikan saran sebenarnya, namun memberikan ancaman secara tidak langsung, yang berarti bahwa jika subjek tidak menyelesaikan tugasnya, maka akan terjadi sesuatu atau akan membuat subjek berada dalam masalah. Tapi bukan berarti kata had better selalu bermakna mengancam atau tidak sopan. Perhatikan contoh di bawah ini. The train is leaving. You had better run. Keretanya mulai berangkat. Kamu sebaiknya berlari. Dalam hal ini, maksud si pembicara adalah jika subjek tidak berlari, maka kemungkinan besar dia akan ketinggalan keretanya. Walaupun tidak bermakna mengancam, tapi tetap saja penekanan dalam kalimat tersebut sangat kuat. There's someone moving about downstairs. We had better call the police quickly. Quickly. Ada seseorang yang bergerak turun. Lebih baik kita memanggil polisi. Cepat. Itu ya. There's someone moving about downstairs. We had better call the police quickly. Gitu. He had better not be late again or he'll be in trouble. Dia lebih baik tidak terlambat lagi atau dia akan berada dalam masalah. Then it is pouring down. We had better get a taxi or we'll get soaked. Sial, hujan. Kita sebaiknya naik taksi atau kita akan basah kuyup. Kalimat dapat menggunakan ketiga bentuk. Kalian dapat menggunakan ketiga bentuk modal ya. Should, ought to, dan had better. Untuk membuat kalimat suggestion dalam bahasa Inggris, namun ketiganya akan memberikan penekanan dan dampak yang berbeda. Jadi maksudnya gini, dalam bahasa Inggris itu kalian bisa menggunakan ketiga modal ya. Bisa should, ought to, dan had better. Tergantung konteksnya juga. Contoh dialognya ya. Excuse me. Yes. Come in please. Oh my God. You look so horrible, Shakira. What is going on? I have a fever. This extreme weather gives me some disease.
Oh no, that's not good. Yeah, I feel cold. I have flu and cough also. Oh no, I'm so sorry to hear that. Thanks. This is the reason why I didn't go to school yesterday. Do you bring your notebook? Yeah, here you go. By the way, I told Mrs. Iren if you have been sick, but she told me that you ought to give her a doctor's note. That's the problem, Doc. What do you mean? I haven't visited the doctor. Oh, such a fool girl. You had better go to doctor. Come on, I'll take you to doctor. Thanks. I have been on an appointment with the doctor at 8 p.m. this night. Really? Yeah, you have to take care of yourself. Shakira, for the extreme weather, how long have you been like this? It has been since Monday. I'm so sad to hear that. That's okay, dog. I'll be fine. Where's your mom? She's at the office. She is so busy lately with the closing book. She will be back at 7:30 p.m. Okay, I would like to make a glass of tea for you. Wait a minute. Thanks. A minute later. Here you are. This tea will warm your body. Thanks, Doc. You're so kind. No, Pat. Don't mention it. So, what did you do last Sunday? I went to the beach with the school gang sport. We played all the long day. But it was rainy, wasn't it? Yeah, I wasn't supposed to do like that. Sorry. I've told you many times about the school gang sport. Why don't you hear me? It's not good for you. You had better not do that. But they are my friends, dog. We didn't do anything reckless. Really? Look at you now. Why are you angry? I'm not angry. I'm sad to look at you like this. I'm so worried, Shakira. I'm so sorry. I don't mean to hurt you. It was a lesson, wasn't it? Don't ever do it again when you are not in fit condition. Yeah, I'm so sorry, dog. I won't do it again. I promise you. Okay, have you eaten something? Not yet. I have no appetite. Sorry. Not yet. I have no appetite. But you had better eat something, Shakira. I'll make porridge and chicken soup for you. I found the ingredient in the refrigerator. No, it's not necessary. Hey, listen. I can look at you like this. Thanks, doll. Okay, I'll make it for you. A minute later. Here you are. Eat slowly. Okay, thanks. Yeah. It's almost 7:30 p.m. Do you have any information about your mom? I don't know. She should give the information. Let me check my handphone. All right. Hey, dog. Yup. What's up? I have 2 missed calls from my mom. Oh no. I suggested you calling her back. Wait. She sent a text. She said if she would back home at 9 p.m. Oh no, what am I supposed to do, Doc? I have been on an appointment with the doctor at 8 p.m. Calm down, I'll go with you to see the doctor. Is that okay with you? Yeah, that's okay. I said if I care about you, right? It's not a big problem for me. Thanks, Doc. You are my best. Prepare yourself. We will go to the doctor. Okay, please wait. Oke guys, seperti itu ya. Mudah-mudahan hal ini ataupun pelajaran kali ini ada manfaat dan berkahnya. And it can increase your English skill and you can reach your whatever you want.
in the future. I hope you can be better than before. Ya, mudah-mudahan materi kali ini juga bisa membantu Anda, membantu kamu dimanapun saja berada. Yang saya harapkan kalian simak aja walaupun sedikit tapi rutin. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan proses belajar kalian dalam berbahasa Inggris. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.